वेलकम टू नेशन इन्फो हब। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 3 हफ्तों से इसराइल और फ़लस्तीन के बीच लड़ाई जारी है, जिसमें हज़ारों फ़लस्तीनियों की जानें जा चुकी हैं, जिसमें 2000 से ज़ायद बच्चों की तादाद है, तो वहीं औरतों की तादाद भी 1000 से तजावुज़ हो चुकी है। और इसराइली फ़ौजी गज़ा की चारों तरफ से मुहासरा कर चुकी है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम गज़ा और हमास का ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे और नामो निशान मिटाकर दम लेंगे। जहां कहीं भी फ़लस्तीनी बाशिंदे पनाह लेते हैं, वहां इसराइली बमबारी करता है, जिसके नतीजे में सैकड़ों जानें चली जाती है और पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। यूरोपियन कंट्रीज़ का तो छोड़े, खुद इस्लामिक ममालिक के हुक्मरान खुलकर फ़लस्तीन का सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। बर्र सग़ीर में तैयब एर्दोगान को खूब सराहा जाता है और उनकी तारीफ़ भी करते लोग नहीं थकते हैं। एर्दोगान खुद को मुसलमानों का लीडर बनना चाहते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी कि वह खुलकर फ़लस्तीन की मदद करेंगे, लेकिन हालत यह है कि वह भी इसराइल की मदद के लिए कई टन खाने पीने की अशिया भेज चुके हैं। कहा जाता है कि उन्होंने 20% फ़लस्तीन को तो 80% अजनास इसराइल को भेजा है। हैरत की बात तो ये है कि इसराइल को जो अजनास भेजा गया है वह वहाँ फ़ौरन पहुँच गया, लेकिन फ़लस्तीनियों तक पहुँचने में बहुत वक्त लग गया। और इस बीच वह चाहते तो इसराइल और मिस्र से बात करके जल्द से जल्द खाने पीने की चीज़ों को फ़लस्तीन पहुंचा सकते थे, लेकिन कुछ नहीं किया। आज एक खबर एक मशहूर व मारूफ मिडल ईस्ट आई पर पढ़ने को मिला, जिसमें बताया गया कि 7 अक्टूबर को जब इसराइल पर हमला हुआ तो तुर्की की हुकूमत ने गज़ा के तमाम लीडर्स को मुल्क छोड़ने के लिए कहा। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह तुर्की की हुकूमत कितना संजीदा है फ़लस्तीन को लेकर। तो चलिए तुर्की और इसराइल के तारीख़ी मामलात को जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एर्दोगान का इसराइल के तई नरम लहजा का क्या मतलब है। अब सवाल उठता है, सदर तैयब एर्दोगान इसराइल और हमास के लड़ाई में न्यूट्रल क्यों हुए? गुज़श्ता दिनों एक जानिब जहां गज़ा की पट्टी पर इसराइली बमबारी जारी थी, वहीं दूसरी जानिब एक छोटी सी खबर सामने आई जिसके मुताबिक तुर्की ने इसराइल को खुराक फराहम की। ताहम 17 अक्टूबर को तुर्की की सरकारी खबर रसा एजेंसी ने इस खबर की तरदीद कर दी। ये तरदीद ऐसे वक्त में सामने आई जब इसराइली ज़राए इब्लाग में शाये होने वाली खबरों में दावा किया गया कि 4500 टन सामान से लदा तुर्की का एक बहरी जहाज़, जिसमें अजनास और सब्ज़ियाँ वगैरह शामिल है, इसराइल की हाइफा बंदरगाह में लंगर अंदाज हुआ। इस जहाज़ पर अजनास और सब्ज़ियाँ मौजूद हो या ना हो, मगर असल में ये मामला गज़ा की पट्टी से जुड़े मौजूदा हालात पर तुर्की के मौक़िफ़ पर एक सवालिया निशान लगा चुका है, जिसमें इसराइली हुकूमत और तुर्की के सरबराह के दरमियान ताल्लुकात भी ज़ेर बहस है। इन सवालों के जन्म लेने की एक वजह हाल ही में तुर्की के सदर एर्दोगान का लहजा भी है, क्योंकि उनके अल्फाज में माजी के मुकाबले में वो शिद्दत नहीं जो पहले इसराइल के ख़िलाफ़ और हमास के हक़ में हुआ करती थी। हमास की जानिब से हालिया हमले के बाद तुर्की ने न्यूट्रल बयानिया अपनाया और हमास या इसराइल दोनों में से किसी पर वाज़ेह तनकीद नहीं की। तुर्की की जानिब से आम शहरियों की हलाकतों पर इजहार अफसोस और तनाज़े को हल करने के लिए तमाम फ़िरक़ैन से राब्तों पर ज़ोर दिया गया। ताहम जब गज़ा की पट्टी में एक हस्पताल पर बमबारी में 500 हलाकतें हुई तो एर्दोगान ने कहा कि इसराइल बमबारी से कत्ल आम का मुर्तकिब हो रहा है। एक जानिब एर्दोगान ने इसराइल से मुतालबा किया कि फ़लस्तीनी इलाक़ों पर बमबारी रोकी जाए, तो वहीं दूसरी जानिब उन्होंने इसराइल में हमास की जानिब से इसराइल शहरियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों को रोकने पर भी ज़ोर दिया। एर्दोगान ने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन को चलने में अमन के लिए ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करे। एर्दोगान का ये बयान माजी में दिए जाने वाले बयानात से किस तरह मुख्तलिफ है, अब इस पर नज़र डालते हैं। एर्दोगान के लहजे की तब्दीली। सन 2014 की गज़ा जंग में जब 2300 फ़लस्तीनी हलाक हुए थे तो एर्दोगान ने मज़म्मत पर इक्तफ़ा नहीं किया था और उन्होंने कहा था, इसराइली होलोकॉस्ट की वजह से दिन रात हिटलर को कोसते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इसराइल की दहशतगर्द रियासत जुल्म ढाने में हिटलर को मात दे चुकी है। एर्दोगान ने मिस्र के सदर को भी इसराइल का मददगार करार दिया जब इसराइल और मिस्र ने तुर्की और कतर पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने हमास को मिस्र के जंग बंदी मंसूबे को रद्द करने पर उकसाया। इसी साल एर्दोगान ने अमरीकी ज्यूइश कॉन्फ्रेंस की जानिब से मशरिकी वस्ता में
امن قائم کرنے کی کوشش پر ملنے والے ایک اعزاز کو واپس کر دیا جو 2004 میں انہیں دیا گیا تھا۔ سن 2018 میں اردوغان نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو دہشت گرد قرار دیا اور اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلاتے ہوئے ترکی میں تعینات اسرائیلی سفیر کو بھی نکال دیا تھا۔ یوسف ترکی کے تجربہ کار ہیں جن کا کہنا ہے کہ اردوغان نے حالیہ بیانات نیوٹرل ہے جو خطے میں موجود بیلنس کو جانچتے ہوئے دیے گئے، لیکن یہ سیاسی بیان بھی ہے جو واضح کرتا ہے کہ وہ ثالث کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اردوغان کے بیانات عرب اور مسلم دنیا میں زیادہ پسند نہیں کیے جائیں گے۔ جہاں ان کو مسلم دنیا کے ایک سربراہ کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ترکی جنگ کی آگ کے شعلے بجھانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ وہ پورے خطے میں پھیل کر بیرونی قوتوں کو مداخلت کی وجہ بن سکتے ہیں۔ پیرس یونیورسٹی کے ڈاکٹر ابو دیاب کہتے ہیں کہ اردوغان کا لہجہ ماضی کے مقابلے میں ملک کی معاشی صورتحال کے باعث اس بار مختلف ہے اور اس لیے اردوغان نے نیوٹرل رہنے کا انتخاب کیا۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی پر ہونے والی بمباری، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بحران اگر جاری رہا تو ترکی کی گلیوں میں عوام اس پوزیشن کو بدلنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اردوغان کا مخالفت سے مفاہمت تک۔ گزشتہ سال ستمبر میں اسرائیلی وزیر اعظم اور اردوغان کے درمیان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے دوران ملاقات ہوئی، جس کے بعد سے ان کا لہجہ بدلا سا ہے۔ سن 2018 میں دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے تھے جب ترکی نے امریکہ کی جانب سے سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کرنے اور درجنوں فلسطینیوں کے ہلاکت پر احتجاج کیا تھا، لیکن 2020 کے بعد سے ترکی نے خطے کے ممالک سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کا آغاز کیا، جن میں اسرائیل بھی شامل تھا۔ اسی سال ترکی نے ایک اسرائیلی جوڑے کو رہا کیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی ایک وجہ وہ معاشی بحران ہے جس کا ترکی کو سامنا ہے، اور ایسے میں اردوغان کی کوشش ہے کہ وہ خطے میں ممالک سے روابط کو بہتر بنائیں۔ ترک صدر اردوغان نے غزہ کی پٹی میں پیش آنے والے واقعات کے بعد کہا کہ ان کا ملک یرغمالیوں کی رہائی سمیت کسی بھی قسم کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، اور ترکی غزہ کی پٹی کو انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کر رہا ہے۔ کیا ترکی حالیہ تنازع میں ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ یوسف کاتب کا کہنا ہے کہ ترکی واحد ملک ہے جو دونوں فریقوں سے بات چیت کر سکتا ہے، تاہم ان کے مطابق یرغمالیوں کی رہائی کے بارے میں اس وقت بات کرنا قبل از وقت ہوگا۔ ترکی کے ایوان صدر میں موجود ذرائع نے ایسی خبروں کی تردید کی ہے جن کے مطابق ترکی اس تنازع میں فوج کے ذریعے بھی مداخلت کر سکتا ہے۔ ان ذرائع کے مطابق صدر اردوغان سفارتی کوششوں سے جنگ بندی چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر ابو دیاب نے کہا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی اور ترکی میں قریبی تعلقات ہیں، جبکہ حماس سے بھی روابط موجود ہے، اس لیے ترکی فلسطینیوں کے لیے ایک اچھا ثالث ہو سکتا ہے۔ حماس ترکی کو اپنا حلیف مانتی ہے اور اس کے متعدد سربراہ ترکی میں قیام پذیر رہے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ اور خالد مشعل اکثر استنبول کا دورہ کرتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر ابو دیاب کے مطابق اسرائیل اور ترکی کے تعلقات بہتر ہیں، لیکن اگر حالات قابو سے باہر ہوئے تو یہ پھر سے خراب ہو سکتے ہیں، لیکن مفادات اور حقائق نہیں بدلیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ نے جانا اردوغان کا اسرائیل کے ساتھ کیسا رشتہ ہے۔ اس طرح کے اور بھی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔